ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁਰਨੇ ਆ। ਸੱਜਣੋ, ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਇਸਾਕ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਟੱਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਲੈਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਜੀਬਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਸੀ ਆਓ ਅਹਿਲੇ ਕਲਮ ਸੇ ਮਿਲੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭਰਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਮਦ ਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ PTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਖੁਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ। ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਗਲੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਮਦ ਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮਾ ਨਗਾਰ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੋਇਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਲੀ ਕੇ ਸੁਰੰਗ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਖੀ ਔਰ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਜੈਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਹ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਇੰਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਖੋਲੋਗੇ। हाँ, तो ये पेथॉस वगैरह तो अच्छा, और लोग बहुत से लोग हैं जिनकी पेथॉस है, जिनकी शायरी में, लेकिन इधर इरोस भी है, इधर लाइफ तो क्लीन मतलब लाइफ सीकिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इंडल्स है फनकार गली में भी। तो मेरा नहीं ख्याल कल्चरल डिक्लाइन वो वैसे लोगों आप वैसे कह सकते हैं कि कल्चरल डिक्लाइन, लेकिन मैं उसको भी नहीं मानता क्योंकि वो जो विजिबल चीज़ें हैं उसमें हमें डिक्लाइन नज़र आएगा, नॉस्टैल्जिया आएगा कि भाई वो ज़माना बड़ा अच्छा था, ये था वो था। लेकिन उसके अंदर लेयर्स होती हैं कि बहुत सी और लेयर्स होती हैं। वो एक विजिबिलिटी होती है जो सोशियोलॉजी में नज़र आ रही होती है, मीडिया में, नैरेटिव्स में, उसके प्रोसेस में आप आते हैं और आप कहते हैं डिक्लाइन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन लेटेंट जो इनविजिबल फोर्सेस होती हैं वो अपने लेटेंटली चल रही होती है। क्या कह रहे हो? वो भी किसी ज़माने में आके वो विजिबल हो जाती है। क्या बात, बहुत शुक्रिया। जी अपने वो
مکالمے کا ہے ابھی ابھی شروع کر لیں پہلے آپ. جی وہ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ آپ اپنے سفر کے حوالے سے بات کریں گے اور شاید مسعود صاحب بھی آپ کے سفر کے حوالے سے بات کریں گے. تو ہم نے کہا کہ شاید مسعود صاحب کی زبانی ذرا سنا جائے, کیونکہ قریبی دوستوں سے ہمیں اپنے بارے میں سننے کا موقع بھی نہیں ملتا, تو آپ کو شاید مسعود صاحب کی آراء سے بھی واقفیت ہوگی. شاید مسعود صاحب آپ کوئی سلمہ سیبائی صاحب کے متعلق بتائیے. آپ نے ایک اسکارپیو سے دوسرے اسکارپیو کے بارے میں بولا جو کہ کوئی اچھا شروع نہیں ہے. ڈنگ کے لیے تیار ہو جائے. ہاں, وہ کسی نے بچھو سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے, اس نے کہا کہ کسی کے پیچھے ہاتھ لگا کے پوچھ لیں. تو لیکن سرما صاحب سے میرا 40 سال تو ہو گیا ریلیشن شپ, فزیکلی اس حد تک کبھی دیکھا نہیں ہے سر, لیکن جانتا ظاہر میں ان کو بہت پہلے سے ان کو پڑھا تھا. وہ ساگر صدیقی فوت ہونے پہ کسی نے منیر نیازی سے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ساگر کے بارے میں. اس نے کہا میں کبھی اس سے ملا تو نہیں, لیکن میں اسے جانتا تھا جیسے ایک صوفی دوسرے صوفی کو کشف کے دور پہ جانتا ہے. تو سے تعلق تھا, لیکن میرا ان سے جب واسطہ پڑا تو وہ ایک پروڈیوسر کا ایک اسکرپٹ ایڈیٹر کے ساتھ, اور جو پروڈیوسرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھائی ان کی کبھی لگی نہیں اسکرپٹ ایڈیٹر. آ رہی آواز بس سامنے. ایک مقابلے کی سی کیفیت ہے, لیکن دوسرا ایک لیئر تھا وہ دوستی کا تھا. تو دوستی پھر ایسی ہوئی کہ اپنا ہم بھول گئے کہ ہم دونوں اسکارپیو ہیں, اور میں نے اس قدر یعنی کیا بتاؤں آپ کو جو سیکھا ہے سرما صاحب سے. تو پی ٹی وی میں نہیں, میں نے بھی آپ سے سیکھا یہ نہ کریں. پی ٹی وی میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں یاور یاد کا, لیکن وہ بالکل منطبق ہوتا ہے سرما صاحب پہ کہ یاور یاد بھی وہ تقریباً 12-1-2 بجے دفتر آیا کرتے تھے. تو کسی نے جنرل مینیجر نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ڈیوٹی آورس کیا ہیں, تو انہوں نے جواب دیا 8 گھنٹے. تو سرما صاحب بھی آتے کہ 1-2 بجے تھے, لیکن اپنا کام پورا وہ ٹی وی میں کرتے. ایک میرا سوال صرف ان سے یہ ہے جو بڑے عرصے سے میرے ذہن میں, کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی وی نے بہت گین کیا سرما صاحبائی سے, لیکن سرما صاحبائی نے لوز کیا پی ٹی وی کی وجہ سے. وہ ہمارے سامنے وہ آلٹرنیٹیو تو ہوتا نہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سرما صاحب پی ٹی وی میں نہ آتے, اور یہ انٹرنیشنلی نون ایک رائٹر ہوتے, زیادہ وقت اس میں لگتا ہے, لیکن ظاہر ہے نو بڈی کین سے ایک آلٹرنیٹیو جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ واٹ ہیو یو لاسٹ اینڈ واٹ ہیو یو گینڈ وائل ان پی ٹی وی. پی ٹی وی کا ذکر جب آتا ہے تو کافی اس میں لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے میرا پی ٹی وی سے. لو اس لیے ہے کہ بھائی وہاں کا جو ماحول تھا, جو آپس میں ہماری گپ شپ ہوتی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. اور ہیٹ یہ ہے کہ بھائی وہ جو مینیجرز تھے, وہ ڈائریکٹرز تھے, وہ بالکل ہی ان پڑھ اور بہت ہی بیوقوف اور بیوروکریٹکلی ہینگ اپس تھے ان کے. اور اس میں اس نے بھی بہت سفر کیا, میں نے بھی بہت سفر کیا, لیکن ہم نے, میرا بھی خیال کہ لوز شوز کا ہوتا ہے, ہم نے بھی انتظام لے لیا اپنے طریقے سے, اور لیتے رہے اور لیتے رہیں گے. بس سویٹ ریونج ہے, مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کوئی ان کے اوپر بہت زیادہ حملہ آور ہوئے ہیں, مگر اپنے طریقے سے ان سے کھیلتے ملتے رہے, یہ بھی ہے. اور وہ پورا قصہ جو ہے وہ بچوں کے پارک کا جو میں نے پلے کیا تھا شاعر کے ساتھ, تو اس میں بھی یہی تھا کہ ہمیں جس چیزوں سے گزرنا پڑا وہ بڑی خوفناک تھی, لیکن ہم نے کر دیا کام, تو دکھا دیا کہ ٹھیک ہے آپ کریں گے, ہم بھی کرتے ہیں. تو پی ٹی وی جو ہے وہ شروع میں جب حسن صاحب تھے
भुट्टो के ज़माने में, उस ज़माने में तो बहुत कमाल था वो सारा कुछ। और ख़ास तौर पे आज हम ये शेख हयात साहब के साथ बैठे हैं, जो रीजनल कल्चर्स हैं, जो उनको बाहर लाना, उनको एक्सपोज करना और उनको उसकी पोटेंशियल को दिखाना कि भाई ये देखें पाकिस्तान ये है, वो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा सामने आया। मतलब आप देख लें पठाने खान, आबदा परवीन, ये सब लोग, खदीसू खान, रेशमा, ये सारे लोग, विच वॉज ब्यूटिफुल, क्योंकि ये जो है ना एक सेकुलर आइडेंटिटी और ये आपको मदद नहीं दे सकती। तो कोई कौमी शौर कुछ नहीं है, विदाउट इलाकाई शौर के बगैर तो कोई कौमी शौर। तो वो भी नजीबा साहब ने जो किया, कोयटा गई, गिलगित गई और वहाँ के लोगों से बातें की, उनके पार्टिसिपेशन की। ये तो हमारी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि ये इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, और अब ये हो रही है। और शायद मैं इसीलिए इधर आया हूँ कि भाई एकेडमी में एक ये अवेयरनेस आई है कि भाई रीजनल जो हमारे कल्चर्स हैं, वो जो कल्चर डिक्लाइन की आप बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से कि हमने उसको पोटेंशियल को ही नहीं देखा कि भाई बाकी रीजन्स में क्या होगा। तो अब सवाल मुझे नहीं पता क्या था। जेएनएन लॉस की बात थी कि पीटीवी ना होते, क्या दिया पीटीवी को, क्या दिया? पीटीवी में ना भी होते तो भी मैं वही होता जो हूँ, क्योंकि मुझे कोई उस तरह की सेंस में लॉस या गेन का नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हो जाता थोड़ा बहुत तो शायद कुछ बेहतर हो जाता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वही है ना कि जो विजिबल चीज़ें होती रहती हैं उसमें वो पीटीवी के साथ भी चलते रहे, वो एक कंप्रोमाइज सिचुएशन। लेकिन जो इनविजिबल चीज़ें हैं वो शायद अब आके आई, बाद में आई। हमने एक फिल्म बना दी, आगे भी हमने फनकार भी बना दी, तो वो सारा इस तरह का स्वीट रिवेंज जो है वो दे दिया। तो मेरे कोई सेंस ऑफ लॉस शायद तो में हो। शर्मा साहब वैसे भी आपको पता है कि हमारे मौजूद में ही जिंदा रहते हैं। अच्छा जी अख्तर उस्मान साहब कुछ बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। जी अख्तर ये इसके अंदर बोलना पड़ेगा। आपकी जो अपनी हड्डी होती है, जिस तरह आप पढ़ते हैं, लोगों को देख मिलते हैं, आपके सामने कुछ साथीज़ा होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ रिलेशनशिप होते हैं, तो उसी से वो फिर वो मूव कर रहा होता है ना। अगर आप कोई मैं पायलट बनना चाहता था या मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, ये इस तरह की बातें जो शायद खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी कोई इस तरह की ख्वाहिश नहीं। मैंने तो अपने इम्पल्स को फॉलो किया, क्रिएटिव इम्पल्स जो है उसको फॉलो किया, और जहाँ वो ले गया मैं चला गया। वो मुझे अमेरिका ले गया, मैं अमेरिका चला गया। तो उसके साथ लॉयल रहना जरूरी। लॉयल क्या मतलब कि वो कंपल्शन है, एक होती है कंपल्सिव बीइंग होती है बंदे की, और वो आपको लेके जाती है आगे। प्लानिंग श्लानिंग इस तरह की हमने तो कभी नहीं की, और ना फिर करने की इरादा है। ये तो बस जो है, जो आहा सो आहा है। अगरचे ज्यादातर लोग आपके बारे में जानते हैं, चोमसिया चित्राल, घूंघट काली जुल्फ का, अंदर धूप सियाल की, उस जोगन की ओट में उनके प्यास विशाल की, गज गज लंबी मेंढियां, गबरू कैल गजाल की, रिंझिन करती सीपियां, रंग बरंगी पालकी। ये मेरा सरमद से पहला तारुफ है, और ये 85 है, 1985। तो आप इस ताल्लुक को देख सकते हैं। और ये वो ज़माना है जब मुश्किलें थी बहुत,
اور وہ لوگ احسان فراموش ہوتے ہیں جو یہ یاد نہیں رکھتے کہ انہیں گھر بھی دلوایا، انہیں ان کی چیزیں بھی چھاپی تاکہ ان کو پیسے مل سکے. میں کشور آبا کی طرف اشارہ کروں، اور انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان ادیبوں کو جو ضرورت مند تھے ان کو مختلف طریقوں سے ان کی مدد کی. تو سرمد کی جو روح ہے وہ یہ ہے، بتانا نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ کم از کم ہم میں یہ ہمت نہیں ہے. جب سرمد کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تو وہ مختلف شہروں میں گھومتا رہا اور وہاں کے فنکار اور گلوکار جو ہیں ان کے بچوں سے ملتا رہا، یعنی پسماندگان سے، ایسے گلوکار جو فوت ہو گئے. اور وہ 10 لاکھ روپے تھوڑے تھوڑے کر کے اس نے پورے پاکستان کے ان ادیبوں کو دیے. یہ بات اسے بری لگنی ہوگی کہ باتیں چھپاتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن اس کے ساتھ ہر بات ہو جائے. اس کی ایک تصویر میں نے دیکھی ڈیریڈا کے ساتھ، تو مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے کہا کبھی یہ ملے گا تو میں اس سے یہ سوال پوچھوں گا. ہم کئی بار ملے گا، جب بھی یہ اسلام آباد آتا ہے تو میرے پاس ضرور. یہ اس کی محبت ہے، اور محبت کیا ہے، احسان کہ کون اپنے اس طرح جونیئرز کے پاس جاتا ہے. اور لیکن میں نے کبھی اس کے ساتھ دوستی وہ لکھنؤ والی نہیں رکھی، آپ کیسے ہیں اور میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، تو وہ دشمنی ہوتی ہے. تو ایک اس نے غزلیں لکھی جو ماہ اوریا کے نام سے مجموعہ چھپا. اس سے پہلے نظمیں غزلیں پڑھ پڑھ کا بہشت چھپی، اس سے پہلے نیلی کے 100 رنگ چھپی، اور اب کام رچنا، اور کام رچنا سے پہلے دا بلیسڈ کرس چھپا. جو خوش قسمتی سے پاکستان میں جو کام ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہی اچھا کام ہوا ہے، یہ جو وہ کرتے ہیں پائریٹڈ ایڈیشنز چھاپتے ہیں. تو اس کا بھی کسی نے چھاپ دیا، اگرچہ کہ اس کا ٹیبل آف کنٹینٹس وہاں کوئی نہیں، لیکن وہ غریبوں کے ہاتھوں میں بھی چیزیں لگ جاتی ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا. اور وقتاً فوقتاً کچھ حصے اس کی زبانی یعنی صفحے سے دیکھ کر نہیں ویسے ہی سنے. تو اس کا جو ورلڈ آؤٹ لک ہے، ابھی یہ روس کی بات کر رہا تھا، وہ سب سے زیادہ اس طرف ہے. اور جب اس نے کافی کو ایک ایسا آہنگ دیا اور لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ کہا کہ یہ تو کوئی بڑی مقدس سی چیز ہے، تو ایک آئیکونوکلاسٹ سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایسی چیز لکھے جس کے بارے میں ایزرا پاؤنڈ نے ٹی ایس ایلیٹ سے بات کہی تھی کہ it is of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done. یعنی ایسا کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو تم سے پہلے کوئی اس کو ایسا کر چکا ہو جیسے اسے کرنے کا حق ہے. تو سرمد نے کئی ہوئی باتیں، پڑھی ہوئی باتیں نہیں کی، اپنی باتیں کی. جب اس کی کتاب آئی ہے تو اس پہ ایک رائے تھی اور وہ مظفر علی سید کی رائے تھی. آپ میں بیٹھے ہوئے سارے کے سارے لوگ بھی اگر اختلاف کریں مظفر علی سید سے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں اور نقد ادب میں خصوصاً اتنا پڑھا لکھا آدمی کوئی بھی نہیں گزرا. تو وہ جب انہوں نے داد دی اور مجھے وہ کتاب انہوں نے مستعار دی نیلی کے 100 اور گاموں کی گھوڑی کا حصہ جب میں نے پڑھا اور اس میں جو سورہ کھڑیے اس میں پنجابی کی بھی لفظیات ہیں، میں یہ بالکل نہیں گھبراتا کہ ایک نظم چل رہی ہے تو اس میں انگریزی کا لفظ آ جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی، یا اگر پنجابی کا لفظ آ جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. میرے لیے سرمد صاحبائی کلچرلی ادیبوں کا
जायदा परवीन है कि जायदा काफ़ी गाने की मास्टर थी, और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी फनकार की गाई हुई कॉफ़ी, और वो कॉफ़ी जिसमें इतने झाले हैं, लेगेटोज हैं, एडेजियोज हैं, कैडेंसेस हैं, कैडेंजाज हैं। और टीवी में कैसे आए, आपने तालीम कहाँ हासिल की, किन यार लोगों से? ये क्या हमारे को आती नहीं वाला। आपको कौन सा खाना पसंद है, आपकी कौन सा रंग पसंद है, कोई गल नहीं करनी। मतलब कुछ जो है नहीं बात करने की बात। जी जी अच्छा, बहुत ऐसा है, मुझे ये पता रहता है कि 88 में आपने एडिशन जो की थी पीटीवी पर, उसमें आप थे, रफीक बड़ाई थे, आप थे और मोहसिन अली। पर आप हमारे गुरु हैं, चकवाल हमारे साथ बहुत मुशायरे पड़े। डीडी के 100 रंग आज तक हमारे अंदर से नहीं निकले, सच्ची बात मैं कहा। और वो जो उसमें एक काफ़ी है कि लाल कपड़ों में आ, वो बहुत सारी खवातीन जो भी लाल कपड़े पहनती हैं उनको सुनाता हूँ लाल कपड़ों में आ। सवाल ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इंटेलिजेंट और बड़े अच्छे, और वहाँ पे 2 टाइम्स जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो भी 2 साल जूनियर थे मुझसे, तो वो भी जूनियर है। वो मिले थे मुझे एक दफ़ा, तो वो एयरपोर्ट पे एक दफ़ा मुझे मिल गए थे, तो वो पीछे उनके थे मिनिस्टर, तो उन्होंने मुझे देखा तो आए मेरे पास, क्या हाल है सरना साहब। पीछे मुड़ के कहा अपने मिनिस्टर्स को, ऐसा सरना साहब मैंने 2 साल लगे सन। मैं कही फिक्र ना करो, आज भी 2 साल लगे। तो मेरा मतलब है कि वो सब के लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पैदा होते, लेकिन ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट पैदा, ज़्यादातर वो CSP होते थे। इसलिए और क्या फनी सफर। प्रोफेसर नज़ीर की बातें, प्रोफेसर डॉक्टर साहब पे मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ याव साहब के नाम से, इसमें वो बड़ी खूबसूरत शख्सियत थे, वो बड़े दरवेश, बहुत पढ़े लिखे और बहुत उनका जो लाइफ स्टाइल था, वो मैंने तो ये लिखा था कि हमें पता ही नहीं था कि हम शाह हुसैन के लाहौर में रहते हैं, और शाह हुसैन हमें रोज़ मिलता है, क्योंकि वो तो ज़मीन पे बैठ जाते थे, सीढ़ियों पे बैठ जाते थे, बहुत जैसे कहते हैं ना ह्यूमन उसमें वार्म थी ऐसी, और कोई वो नहीं है, कोई एयर्स नहीं है, कोई पढ़ाई का, कोई अपने आप को समझना कुछ, बिल्कुल उनके घर में कोई सोफा ही नहीं था, पीढ़ियाँ थी बस, पीढ़ियों में बैठे, और कोई प्रिटेंशन नहीं, और बातें उनकी जो दोस्तियाँ थी, उस्ताद दामन से, अपना फैसाब से, बहुत से म्यूजिशियन से, बड़े बड़े म्यूजिशियन हमने उनकी बैठक में सुने हैं, और अदीब शायर एवरीबॉडी, उनके अपने भाई थे, वो बजरी कूटते थे मजदूर, तो एक दिन उनके कमरे बैठे हुए थे, धोती उसने पहले अपना पूरा, मोती शाह उनका नाम था, और ब्यूटीफुल मैन वो, तो वो कहते हैं मेरा भरा ही कुटता है मेरा भरा है, पर गांदा बड़ा अच्छा। अब कोई नहीं है कि जी मेरा भाई जो है मजदूर है, कोई प्रिटेंशन नहीं, नथिंग, बड़ी कैजुअली, बहुत खूबसूरती से, और फिर ऐसा प्रिंसिपल कि जब मर्जी आप चले जाओ उनके कमरे में, कोई वो नहीं है मेरी पहले पिए तो फिर ये तो फिर वो नहीं, वो मैंने उसमें लिखा हुआ जो मेरे जो लेक्चर थे 2 सालों में, वो 14 थे उर्दू ज़बान में, तो वो दाखिला रोक लिया उन्होंने, कहा जी आप दाखिला नहीं जा सकते, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा वही साल मेरा, मैंने बुलाया कहना हुआ कि बेईमानी करो, ऐसा लेक्चर पूरे करो, ऐनों की पढ़ने की जरूरत है, कोई बात नहीं, तो अगर वो ना करते बेईमानी तो मैं तो 2 साल और मुझे बिगाड़ने पड़ जाते हैं, तो दाखिला रुक गया।
तो उन्हें सब पता था और वो किस तरीके से मतलब वो स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप सबको पता था कि ये कौन सा स्टूडेंट है, ये कौन है। वो बीमार हो जाता था और साइकिल पकड़ते थे उसके घर चले जाते और कोई उन्हें वो उस तरह की बात है। उस जमाने में दिलावर साहब भी थे जो एम ए कॉलेज के डीव से, तो वो भी बहुत मज़ेदार आदमी थे। इस तरह के लोग थे, वेरी डिवोटेड और बहुत पर्सनल रिलेशंस बनाना। क्योंकि देखिए जी इल्म जो होता है वो तो एक है ना सेरेब्रल एक इल्म है। फिर आप किताबें पढ़ते हैं, आप लेक्चर सुनते हैं, और एक सेंसोरियल है जो सोबत से आता है, जिसमें आप उसके साथ खाते पीते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और कोई वो सेरेब्रल चीज़ नहीं। वहाँ जो इल्म ट्रांसफर होता है वो असल में इल्म होता है। जिस तरह ये वो बड़ा अमीर खुसरो ने जब कहा ये निजामुद्दीन औलिया को कि जी मेरे कलाम में शीरीनी नहीं, तो उन्होंने कहा कि बाबा फरीद ने मुझे शक्ल खिलाई थी, तो अपना उसने अपना लुआब जो था उसके होंठों पे लगाया, तो उसने कहा तुम शीरी मकाल कहलाओ। तो ये जो सेंसो ये सिंबॉलिक है ना चीज़ें, ये तो नहीं है, ये एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं कि कैसे जब इधर तो है जबियों का कल्चर कि भाई आगोश बड़ी करो, खुशहाली पैदा करो। जिस तरह ये भाई रीजनल कल्चर्स को उसको जबी मारो भाई, साथ बैठो उठो, वरना तो क्या है तो फिर सोशल पर्सोनाज हैं, पोजीशंस हैं, ये है वो आपस में लड़ते रहते हैं बस पावर के चक्कर में। तो ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बगैर ना शायरी है ना कल्चर है। डिक्लाइन ऑफ कल्चर जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप डिक्लाइन ऑफ आप मेरा एक फर्ज है, मतलब या उनकी कमिटमेंट है अपने आप से कि मैंने फन को बचाना है, अपनी क्रिएटिव जो मेरी सेल्फ है उसको मैंने बचाना है। अब ये मसला है कि हमें मार्केटेबल स्किल्स चाहिए खाने पीने के लिए। तो मार्केटेबल स्किल्स जो होती हैं वो अक्सर जो लोग होते हैं वो मार्केटेबल स्किल्स को अपनी जो एग्जिस्टेंशियल बीइंग है उसके साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। वो कहते हैं यही है, हम यही हैं कि अब जी पहले ये थे तो अब हम मैनेजर हो गए, अब हम एग्जेक्टिव हो गए, तो उसमें सेल्फ वो देते जाते हैं अपनी, हालांकि वो मार्केटेबल स्किल में और उसमें फर्क है कि भाई अगर मुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास क्या मार्केटेबल स्किल्स है, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, नहीं क्या मैं कोई जिंगल लिख सकता हूँ, क्या मैं किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब मैं अपना क्रिएटिव सेल्फ उसको दे दूंगा अगर, तो मैं समझूंगा भाई मेरी तो कामयाबी होगी है, मैं तो सबसे बड़ा जिंगल राइटर हूँ या जो भी है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी चॉइस है कि आप एग्जिस्टेंशियल चॉइस करते हैं और आप कहते हैं कि भाई इसको मैंने नहीं बेचना, बाकी चीज़ें ले लो जितनी चाहिए तुम्हें, लेकिन इसको नहीं मैंने आप लगाने। ये ऐसा हुजरा है जिस जहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता, उसको जूतियाँ उतारनी पड़ती हैं, उसको वुज़ू करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो अंदर आता है, वरना तो उससे दाखिल ना होने। वो जो हुजरा ज़ात जो आपका तख्लीकी हुजरा है उसमें तो बड़ा मुश्किल है कि आप किसी को इजाज़त दें, उसको बाहर ही रखें भाई, और अगर कोई आना चाहे तो फिर जूतियाँ उतार के आए, वुज़ू करके आए। तो वो अख्तर को अच्छी लगती होगी। तो अरसाए ख्वाब में हूँ होश से रुखसत है मुझे, अरसाए ख्वाब में हूँ होश से रुखसत है मुझे, गर्दिशे शाम और सहर सागरे गफलत है मुझे। अरसाए ख्वाब में हूँ होश से रुखसत है मुझे, गर्दिशे शाम और सहर सागरे गफलत है मुझे। एक मेरी
لغزش پا سے ہے زمانے کو حرام. کیا اچھا مصرع ہے ایک میری لغزش پا سے ہے زمانے کو حرام. نغمائے شہر سخن وقفہ لکنت ہے. ایک میری لغزش پا سے ہے زمانے کو نغمائے شہر سخن وقفہ لکنت ہے مجھے. منت مرگ ہو کیوں تو ہی بتا شام فراق. منت مرگ ہو کیوں تو ہی بتا شام فراق. جبکہ ہر روز جو ہی مرنے کی عادت ہے. کافی سنا دو. میں تھوڑی دیر یاد کر. اچھا اچھا کافی سنا یار. کافی بڑی یاد ہے کچھ نہیں. میں اب دو یہ نئی کتاب میں ہاں اسی سے پڑھا دو. ادھر جو پڑھ پڑھتے دیتا ہے جواب. نہ جانے کون دیتا ہے جواب. آہستہ آہستہ تیرے ہوتے ہوئے دنیا کا ہم کو غم نہ تھا لیکن. تیرے ہوتے ہوئے دنیا کا ہم کو غم نہ تھا لیکن ہوا پھر ایک یہ غم بے حساب. ہوا پھر ایک یہ غم بے حساب. آہستہ آہستہ کسی کے پرتوے دیدار سے رنگی ہوئی چلون. کسی کے پرتوے دیدار سے رنگی ہوئی چلمن. پلک بھلتی رہی یہ تار خواب. پلک بھلتی رہی یہ تار خواب. آہستہ آہستہ تیری کھڑکی پہ تجھ کو دیکھنے جب رات رکتی ہے. تیری کھڑکی پہ تجھ کو دیکھنے جب رات رکتی ہے. گزرتا ہے گلی سے ماہتاب. گزرتا ہے گلی سے ماہتاب. آہستہ آہستہ ہمارے لمس تھا ڈھلتا گیا عمروں کی مستی میں. ہمارے لمس تھا ڈھلتا گیا عمروں کی مستی میں. ہوئی یہ بے کرام موج شراب. ہوئی یہ بے کرام موج شراب. آہستہ آہستہ اڑاتا ہے مجھے رخش جنون دوش قیامت پر. اڑاتا ہے مجھے رخش جنون دوش قیامت پر. کہ برقے تیز تر ہے ہم رکاب. کہ برقے تیز تر ہے ہم رکاب. آہستہ آہستہ کہاں ہم اور کہاں یہ عالم سحر بیاں سرمد. کہاں ہم اور کہاں یہ عالم سحر بیاں سرمد. کوئی پڑھتا ہے اس دل کی کتاب. سب سے الگ ہم میں ہے شاید کوئی محو سفر. ہم میں ہے شاید کوئی محو سفر سب سے الگ. چلتے چلتے وہ بھی آخر بھیڑ میں گم ہو گیا. چلتے چلتے وہ بھی آخر بھیڑ میں گم ہو گیا. وہ جو ہر صورت میں آتا تھا نظر وہ جو ہر صورت میں آتا تھا نظر سب سے الگ. سب کی اپنی منزلیں تھیں سب کے اپنے راستے. سب کی اپنی منزلیں تھیں سب کے اپنے راستے. ایک آوارہ پھرے ہم در بدر سب سے الگ.
ایک آوارہ پھرے ہم در بدر سب سے الگ فنی سفر کیا شہر کثرت میں عجب ایک روز نے خلوت کھلا شہر کثرت میں عجب ایک روز نے خلوت کھلا کیا کہ اس نے جو دیکھا مجھے ایک لمحہ بھر سب سے الگ شہر کثرت میں عجب ایک روز نے خلوت کھلا اس نے جو دیکھا مجھے ایک لمحہ بھر سب سے الگ ہے رہو رسم زمانہ پردہ بیگانگی ہے رہو رسم زمانہ پردہ بیگانگی درمیان رہتا ہوں میں سب کے مگر درمیان رہتا ہوں میں سب کے بغل سب سے الگ ان گنت جلووں سے ہیں کون و مکان روشن مگر ان گنت جلووں سے ہیں کون و مکان روشن مگر دل کے خاکستر سے اڑتا ہے شرر سب سے الگ دل کے خاکستر سے اڑتا ہے شرر سب سے الگ مست پھر باغ تحیر میں ہے طاؤس سخن مست پھر باغ تحیر میں ہے طاؤس سخن ہو بہو کھلتے ہیں اس کے بالوں پر سب سے الگ ہو بہو کھلتے ہیں اس کے بالوں پر سب سے الگ سرسراتا ہے بہشت جام خواہش کا شجر سرسراتا ہے بہشت جام خواہش کا شجر اس کی شاخوں پر اترتا ہے ثمر سب سے الگ سب کے سب شامل ہوئے سرمت جلوس عام میں سب کے سب شامل ہوئے سرمت جلوس عام میں منہ اٹھائے چل دیا ہے تو کدھر سب سے